like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got ini dia guys, umpan kodok guys, mantap ini guys. Wow, pakai kodok langsung disambarnya guys, mantap guys. Oke guys, udah mulai dimakannya lagi guys. Astaga, oke guys, dapat lagi guys, mantap guys. Ini dia guys, gabus lagi guys, ikan kodok, mantap.